हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। गुरुजन मानक मेरे प्रणाम। प्रणाम भल से कह प्रणाम। अम्मा तुम तो टिके जानछ मोते टिके पाटे लागेनी मोते का चिड़ौछ ना तुम भल से कहून प्रणाम कहला थरे प्रणाम 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 हाँ आउे कह प्रणाम प्रणाम पाटे टे लगुच कौन कर टीवी लगेदेवी आरे बाई चढ़ई देखा ना भाई बस से खाइब तमें बस टीवी मामा मु मूवी देखि टीवी रे केते जोर गरम देखलु मुंड औषध खाई बोले मामा जो औषध खाइछि हाँ खाई मुझे जस्ट भाविकी बसिकी माने घंटा को देखिए कहते धन छुट्टी होनी धन ए आसो टाइम हो गला तुम आसगल कौन आंच हरी सब्जी हरी सब्जी ओहो खोल हाँ पढ़ी पढ़ी पूरा हालत खराब एकदम मस्त एग्जाम मस्त देखिए मुझे खाली कॉपीटा खाली चेक करे अरे कॉपी देई नांती ओलो मामा देख मैम कहचंती जे हमर स्कूल मैम कहले कहचंती एसयूपीडब्ल्यू बुक ने पापाई आ बहुत सारा कलरफुल बिंदी ने पापाई पेंसिल आ इरेजर स्केल ଆଉ କୋନ୍ତିରେ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ मेसेज आसबनी कि स्कूल मामा ଆଜି ନା କଣ ହେଲା ଆଞ୍ଚ ଆଜି ज्वर झील को छाड़ी जाता पुणी ज्वर आसवे तो स्कूल गला पर मुझे पोछुली बसिकी से जस्ट उठिला କଣ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲେ ତାପରଟା ଆଉ ଥରେ ଚାଲେ ଆଉ कौन कौच भाई कौन भाई आसिले तुम निद भांगी गला देख ड्रेस गोटे काढ़ी फोपा देगा कौन देवे भाई कौन कर से आसिले तो आउसी दौच भाई का भाई का भाई भाई का ओ ये कौन ना डिकलो धनो रोसई कनेल बाबा हाँ ठीक अच्छे मामा घर जा मु खाईदेवी झील देह भल मो ठाकुर हाँ हाँ चलो बाबा चलो गाधेबा चलो खूब फ्रेश हम तुम तब खाइबू चलो झाड़ा ये करनी जहाँ करदेवी आ कौन कर देखिए छतुआ हाँ हाँ मुझे बाबा कहते सज पखाड़ टे खाइए बोली सज पखाड़ आलू चोखा बादाम चटनी अंडा भुजिया काकुड़ी आम खाईदेबू तुम छतुआ टे पीदेव मो पुरुटा भल गुण तो सबू कह पचे से उपास रही कि छतुआ कथा कहला मैंने कह मामा मत बांति लगुच कौन करी पिला भाई आनी टमाटो तुम खेल बोली आसीगल ये नहीं जाओ घर को पलाओ पिंधि के आसो जा लाडू टमाटो फाटी जीव मामा फाटी जीव केते जोरे ताको ठंडा हो जाए आखिरु नाकरु खाली पानी गड़ुच माँ भाई आसो भाई आसो भाई आसो ए खाइबा मो माँ मो माँ मुझे कहले भाई पे अंडा भुजिया कर दे
କିଏ ରେ ଇଏ କି ଭେଷ ଛେ ଗାଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଚମକି ପଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତା ଦେଖ ତା 2ଟା 3ଟା ଦେଇଥିଲି ତା ମନ ବୁଝିଲା ସେ ପଲିଥିନ୍ ଯାକ ସେ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ନେଇ ସେ ଖେଳିବ ହାତ ପୁରଉଛି ଏ ମାମାଟା ତମର କ'ଣ ଦରକାର ତା ଭିତରୁ ଝାଳରେ ପୁରା କ'ଣ ହେଲାଣି ହଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାପରେ ନାକ କତିକି ଆସିଲା ନାକ ତାପରେ ପାଟି କତିକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ତମ ଗାଲର ନାଲି ଯାଏ ନା କାହାର କଳା ଯାଇଥାଏ ତମ ନାଲି ଯାଏ 1 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ଆଣ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ଆଣ ପିଲା କେତେ ବଦମାସି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏତେ ବଡ଼ କଳା ଯାଏ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ନା କେତେ କେତେ ବଡ଼ ପିଲା ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ବୁଝୁଛି ହଁ ଦେଖ ଦଉନ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖେ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି ଗୋଟେ ଦେଖେ ଦେଖ ଭଲସେ ଚିଡ଼ା ହୁଅ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଏଇଆ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କହିଲୁ ଧନ ତମେ ଧନରୁ ଧନୀ ହେଇଗଲ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି କ'ଣ ମାକୁ କହିବି ସେ ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ଧରିକି ଖେଳୁଥିଲ ଚାଲିଲାଣି 1 ମିନିଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ଘରେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ଏପଟ ଘରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଖାଏନି ଗାଡ଼ି ଖାଏ ନା ଗାଳି ଖାଏ ଗାଡ଼ି ଖାଏ କେତେ ଖନା ପୁଅ ମୋର ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଖାଏ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖାଇଲା ନା ଗାଳି ଖାଇଲା ବସୁନି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି କଥା ହଉ ତମେ ସେ ବିନ୍ଦି ସବୁ ଖୋଲ ସେଟା ସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ କାଟିଦିଅ ତାକୁ ଦେଲ देख तुम बिंदी लगे देचंदी भाई देखो देखुच तुम बिंदी भाई लगे नष्ट करचंदी केंती दुष्ट भाई टे चलो मैं खाଇବା बाड़े चल लेंबू चिपुड़ी ना पखाल खाइबार मजा आंदा हां लेंबू चिपुड़ी की पखाल खाइबार मजा अलगा मामा प्लीज मु खाई साले एसी लकेना धोइबे आ तमे प्लीज मते उठेइबो आ पाठ किए पड़िबो हां हो तुम खाई दियो खाई दे के चुपचाप जीव हाथ धोइब आसीबो बाबा सोइबो होला जियो को जी कोन मामा जोर छाड़ी जीवनी छाड़ीबनी एक जीव 6टा बेलू जीव डॉक्टर को पाखु औषध दबा देखियो डॉक्टर देखी के असले छाड़ी जाइछला तो पुणी आज कोन जोर आसला ठंडाटा पूरा जोर हो जाइछ ना सोइछ देखले दुख लाछ मते कहबो केते जोर आछी बोली अच्छा पाड़ुची केमती पखाल खाई गग पिलाटे आगो बटे खाइबे पछटे भात करिवि ना ना अनडे एपटे खाइले एपटे एंटे वाला ना उंटिया खाइले एंटे बदमाशी बा कौन बहु पानी ढाल जो से केते केते होला 100 टेम्परेचर अच्छे
ଏବେ 100 ପାଟି କରୁଛୁ ଟିକେ ଶୋଇଥା ଆମ ସୁନା ଗୋଟେ ବସ ଶୋଇଥା ମୁଁ ଆଜି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଶୋଇବି। ନା ନା ସେ ପଛରେ ଶୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପା ଲଗେଇ ଦେଇଯିବ ଶୋ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ହୁଁ। ହଉ କୋନ ଖାଇବ ମାଟା କୋନ ଖାଇବ ଇ ତ ଏ ତାଇ ତାଇ କରିଦେ ଟିକେ ତାଇ 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 ତ ଟୁକୁ ମସି କରିଦେ ଟୁକୁ ମସି ଟୁକୁ ମସି ଟୁକୁ ମସି ମାମା ଝିଅକୁ ଔଷଧ ଦଉଛ? କି ଔଷଧ? ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଥଣ୍ଡା ଔଷଧ ଓ ଆମ ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆସିବ ବାବା ଆଉ କେତେବେଳେ? ପାଣି ଆଣେ ଝିଅର ମୁହଁ ଧୋଇଦେବି ଏତେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅନେଇଥିବୁ ବାବା ହଁ। ମାମା ବାବା ଆସିଗଲେ? ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ତମେ ଏଠି ଲୁଚିକି ଥାଅ ସରପ୍ରାଇଜ ଦବ ଲୁଚି ଥାଅ ଧନୁଲୁ ତାକୁ ଔଷଧ ଦଉଥିଲି ଧନୁଲୁ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ବାପା ସବୁ ବୁଝିଲୁ କଣ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ଆଇଟମ କେତେ କଣ? ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ବହୁତ ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା କହୁନ କହିଲି ଯା ଖାଇତେ ଆସିବାକୁ। ଚାଲ ତମେ ତାକୁ ଦିଅଲ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ ତା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲାନି ଚାଲ ମାମା